السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج نماز عید سے متعلق بہت ہی اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں کیا گھروں کے اندر عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ تو قبل اس کے کہ میں اس کا جواب دوں، صلاۃ عید یا صلاۃ عیدین کا کیا حکم ہے، یہ بتا دینا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس کا حکم کا جاننے کا تعلق اس مسئلے کے جواب سے ہے۔ اس لیے نماز عیدین کا کیا حکم ہے یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر، مرد و عورت پر، سب کے اوپر جنہیں بھی مسلمان کہا جائے ان کے لیے عید کی نماز پڑھنا فرض ہے، فرض عین ہے، ضروری ہے۔ اور یہی اس مسئلے کے اندر راجح قول ہے، یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس طریقے سے موجودہ زمانے میں امام البانی، امام شوکانی، امام ابن تیمیہ، اور اس طریقے سے امام ابن عثیمین اور امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اقرب الی الصواب قرار دیا ہے۔ اور احناف کا بھی قول یہی ہے کہ صلاۃ عید فرض عین ہے، فرض ہے پڑھنا، اس کا ضروری ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے یا پیش کیا، وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ھذا عیدنا اہل الاسلام، یہ ہم مسلمانوں کی عید ہے، لہذا جن پر بھی مسلمان کا اطلاق ہوگا، جو بھی مسلمان ہوں گے، ان سب کے لیے نماز عید کا پڑھنا، چاہے وہ عید کی نماز ہو، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، یہ پڑھنا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ اور یہ بہت واضح اور قوی دلیل ہے جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ اور عید کے اندر، دونوں عید کے اندر نماز ہی ادا کی جاتی ہے، لہذا اس کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے، جس طریقے سے قربانی شعار ہے، زکوٰۃ الفطر جو غلے کی شکل میں دیا جاتا ہے وہ شعار ہے، ایسے یہ بھی مسلمانوں کا ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے۔ اور جو شعار ہو اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے اس کا کرنا، لہذا معلوم ہوا کہ اس کا یہ نماز عیدین فرض ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز عید کے لیے نکلنے کا حکم دیا، اور نماز عید سے متعلق 3 فروض ہیں۔ ایک تو نماز عید فرض ہے، نمبر 2 اس کے لیے جماعت فرض ہے، نمبر 3 اس کے لیے نکلنا ضروری ہے، نکلنا فرض ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے، حتیٰ کہ ان عورتوں کو بھی حکم دیا ہے جو عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، عیدگاہ میں جائیں گی لیکن نماز نہیں پڑھیں گی، وہ حیض و نفاس والی عورتیں ہیں، کیونکہ وہ ناپاک رہتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گی لیکن خیر میں دعوت کے اندر شریک رہیں گی، آپ نے ان کو بھی نکلنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں فرض نمازوں میں آپ نے عورتوں کو گھر سے نکلنے کا حکم نہیں دیا، جمعہ میں آپ نے عورتوں کو گھر سے نکلنے کا حکم نہیں دیا، لیکن عیدین کے اندر باقاعدہ آپ کا حکم ہے کہ نکلیں عورتیں، اور آپ نے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ عورتیں جو باکرہ ہیں، پردہ نشیں ہیں، ان عورتوں کو بھی، حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی، وہ عورتیں جن کے پاس جلباب نہیں ہے، یعنی ان کے پاس بڑی چادر نہیں ہے یا ایسا کپڑا نہیں جس سے اپنے آپ کا پردہ کر سکیں، وہ کسی اپنی سہیلی سے، کسی بہن سے لے لیں، لیکن عید کی نماز کے لیے نکلیں اور باہر جائیں۔ تو یہ تمام الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عید کی نماز فرض عین ہے، ہر مسلمان کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ قول ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے، حالانکہ یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اگر کیونکہ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ کر لیں تو دوسرے لوگوں کی طرف سے وہ فرض ساقط ہو جائے، اسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ جیسے جنازے کی نماز ہے، وہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو ہر مسلمان کا، یہ اس علاقے کے ہر مسلمان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ اگر یہ فرض کفایہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی گھر سے نکلنے کا حکم نہ دیتے، اور نہ ہی حیض و نفاس والی عورتوں کو نکلنے کا حکم دیتے۔ آپ نے سب کو نکلنے کا حکم دیا کہ سب گھر چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو،
सब ईदगाह जाओ या इस तरीके से मस्जिद बाहर जाओ, घर के अंदर ना रहो, ये खुशी का मकाम है और इसमें ईद की नमाज़ पढ़ना रहता है जो खुशी का इजहार है। लिहाजा आपने जब हुक्म दिया सबको तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है ये, बल्कि हर मुसलमान का, हर शख्स का पढ़ना ये ज़रूरी है। लिहाजा ये कौल सही नहीं है। तीसरा कौल ये है कि सुन्नत मुअक्कदा है। उनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये है कि वो जो तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजद से एक शख्स तशरीफ़ लाए जिनका नाम था ज़माम बिन सअलबा, जैसा कि दूसरी हदीसों के अंदर आता है। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नमाज के बारे में, इस्लाम के बारे में सवाल किया। तो हमारे नबी ने फरमाई खम्स सलवातिन फिल यौम वल लैला, दिन और रात में 5 नमाजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ की हैं। तो उन्होंने कहा कि हल अलैया गैरहा, क्या हमारे ऊपर इसके अलावा भी है? तो हमारे नबी ने फरमाया कि इल्ला अन ततव्वा, नहीं इसके अलावा कुछ नहीं है, इल्ला ये कि तुम ततव्वु और नफली नमाज पढ़ो। तो वो कहते हैं कि देखिए फ़र्ज़ नमाज सिर्फ 5 वक्त की नमाज है, लिहाजा ये ईद की नमाज फ़र्ज़ नहीं है बल्कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो उसका जवाब यह है कि इस हदीस के अंदर पहली बात तो यह है कि इस हदीस से 5 वक्ता नमाज़ें मुराद, दिन और रात में पढ़ी जाने वाली नमाज़ें मुराद है। जैसा कि हदीस के अंदर हमारे नबी ने फरमाया खम्स सलवातिन फिल यौम वल लैला, रात और दिन के अंदर पढ़ी जाने वाली नमाज़ों के बारे में हमारे नबी ने बताया। जो दिन और रात में 5 मरतबा नमाजें आती उनके बारे में फरमाया। अलबत्ता ये जो ईद की नमाज है ये साल में 1 मरतबा आती है, लिहाजा यहाँ पर 5 वक्ता नमाज मुराद है। तो ये हदीस उस बात के लिए दलील नहीं बन सकती। दूसरा जवाब यह है कि इस हदीस के अंदर तमाम फ़राइज़ और अरकान को हमारे नबी ने नहीं बताया। हमारे नबी ने तो नमाज के बारे में बताया, ज़कात के बारे में बताया, इस तरीके से रमज़ान के रोज़ों के बारे में बताया, लेकिन इस्लाम की जो बुनियाद है, सबसे अहम चीज़ है तौहीद, कलमे शहादत, जिसको पढ़ने के बाद एक बंदा मुसलमान होता है। जैसा कि हदीस जिब्रील में हमारे नबी ने फरमाया, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी से सवाल किया कि इस्लाम क्या है, तो हमारे नबी ने फरमाया कि तुम इस बात की गवाही दो सबसे पहले कि अल्लाह ताला के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। फिर नमाज का आपने जिक्र किया। तो इस हदीस में उन्होंने इस्लाम के बारे में पूछा, लेकिन हमारे नबी ने तौहीद का या कलमे शहादत का जिक्र नहीं किया। तो क्या कलमे शहादत फ़र्ज़ नहीं है? ये तो बुनियाद है, इसके बगैर इंसान दाखिल नहीं हो सकता नमाज इस्लाम के अंदर। तो इसके अंदर ये इसका मतलब ये नहीं कि इस हदीस के अंदर जो चीज़ें बयान की गई हुई फ़र्ज़ हैं और उनके अलावा चीज़ें बयान की गई वो फ़र्ज़ नहीं हैं। तो इसके अंदर हमारे नबी ने कलमे शहादत को भी जिक्र नहीं किया, जबकि वो बुनियाद है। इस तरीके से आप देखिए ज़कात के बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि ज़कात है तुम्हारे ऊपर। तो उन्होंने कहा क्या इसके अलावा भी कुछ है? तो हमारे नबी ने कहा कि हाँ, इल्ला नहीं, सिवाय कि तुम नफली सदका करो, नफली खैरात करो, वो है तुम्हारे ऊपर, लेकिन फ़र्ज़ ज़कात एक ही है। आप देखिए इसके अंदर ज़कातुल फ़ित्र का जिक्र नहीं है, जबकि ज़कातुल फ़ित्र भी क्या है, ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया है। फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र अलल हुर्र वल अब्द मिनल मुस्लिमीन। मुख्तसर तौर पर मैंने हदीस पेश की कि मुसलमानों के चाहे आज़ाद हो चाहे ग़ुलाम हो, हर एक के ऊपर ज़कातुल फ़ित्र को हमारे नबी ने फ़र्ज़ कर दिया। तो वो भी फ़र्ज़ है, लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र हमारे नबी ने नहीं किया। लिहाजा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर जो बातें बयान की गई वही फ़र्ज़ हैं और जो इनके अलावा नहीं हैं, जो इनके अंदर जिक्र नहीं वो फ़र्ज़ नहीं है। इस तरीके से देखिए नमाज जुमा का भी इसके अंदर जिक्र नहीं है, जबकि नमाज जुमा भी फ़र्ज़ है, नमाज जुमा भी फ़र्ज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जिक्र इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसमें तमाम फ़रूज़ का हमारे नबी ने जिक्र नहीं किया। लिहाजा ये हदीस दलील नहीं बन सकती कि हम ये कहें कि इसमें ईदैन की नमाज का जिक्र नहीं है, लिहाजा वो सुन्नत मुअक्कदा हो जाएगी। तो इसका 2 जवाब मैंने आपके सामने दिया। तो इन सारे अक़वाल में सही कौल यही है, राजिह कौल यही है कि नमाज ईद फ़र्ज़ है। हमारे नबी ने कभी नहीं छोड़ा, सहाबा ने कभी नहीं छोड़ा, सलफ़ सालिहीन ने कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उसको अदा किया, हमेशा। और आपने बाकायदा हुक्म दिया, इसके लिए औरतों के लिए भी निकलने का हुक्म दिया, यानी बड़ी ताकीद की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ी सख्ती के साथ हुक्म दिया। तो ये तमाम सख्तियाँ, ये तमाम ताकीदात इस बात पर दलालत करती हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और असल ये है कि ईद की नमाज इंसान बाहर जा कर के पढ़े, ईदगाह के अंदर पढ़े, ये ज़्यादा बेहतर है, ये मसनून है। लेकिन अगर ईदगाह नहीं है, तंगी है,
या जगह नहीं है, ईदगाह नहीं है, मैदान चटियल नहीं है, मैदान नहीं लोगों के पास, मान लीजिए जैसे लोग शहरों के अंदर रहते हैं तो मस्जिद के अंदर भी जा करके ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन घर से निकलना उनके लिए ज़रूरी है, ये आम हालात में। लेकिन जो भी हालात चल रहे हैं, इन हालात के अंदर जबकि लॉकडाउन है और लोगों के लिए निकलना मना कर दिया गया है, मस्जिदों को बंद कर दिया गया है, तो जब इन जो जैसा कि मैंने बताया कि नमाज ईद के अंदर 3 चीज़ें, एक तो नमाज ईद फ़र्ज़ ऐन, नंबर 2 उसके लिए निकलना भी फ़र्ज़ और जमात भी फ़र्ज़। तो उसमें से अगर कुछ चीज़ें किसी बिना पर ना की जा सकें तो बाकी जो फ़रूज़ हैं वो साक़ित नहीं होंगे। लिहाजा अगर निकलना हमारे लिए नामुमकिन है लॉकडाउन की वजह से, पाबंदियों की वजह से, तो फिर जो दूसरा फ़र्ज़ है वो साक़ित नहीं हो सकता, और वो फ़र्ज़ है उसका पढ़ना। लिहाजा घर के अंदर इसको इंसान पढ़ेगा, जमात के साथ पढ़ ले, तन्हा पढ़ ले, अगर 1-2 आदमी हैं पढ़ ले, जमात है, औरतें हैं घर में, बच्चे हैं, सबको मिला करके इंसान पढ़ ले जमात के साथ, तो ये पढ़ना ज़रूरी होगा, फ़र्ज़ होगा, क्योंकि निकलना उसके लिए मना है और ये पाबंदी है, नहीं निकल सकता। जबकि जो दूसरा फ़र्ज़ है कि उसका पढ़ना जमात के साथ, वो इंसान घर के अंदर जमात के साथ पढ़ेगा, और अगर अकेले है तो अकेले भी पढ़ेगा, क्योंकि अभी मुसलमान है और हर मुसलमान के लिए ईद की नमाज को फ़र्ज़ कर दिया गया है। लिहाजा आम हालात में तो इंसान जाकर के बाहर पढ़ेगा, और आम हालात में भी अगर किसी इंसान की ईद की नमाज छूट जाए तो आकर के घर के अंदर ईद की नमाज पढ़ेगा वो। लिहाजा यहाँ पर एक तो जमात छूट जाने की वजह से इंसान आकर के घर के अंदर उस नमाज को अदा करेगा, बच्चे पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे जिन जिन की ईद की नमाज छूट जाएगी। और अगर किसी ज़ाहिर खारजी और बाहरी पाबंदी के बिना पर जमात के साथ बाहर जाकर के नमाज ना पढ़ा जा सके और ये चीज़ हमसे फौत हो जाए, तो इसी सूरत में घर के अंदर पढ़ना उसके लिए ज़रूरी होगा, घर के अंदर उसका पढ़ना ज़रूरी होगा। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा सही बुखारी के अंदर एक बाब कायम किया है कि बाब इज़ा फ़ाततहु सलातुल ईद युसल्ली रकातैन, कि जिस आदमी की ईद की नमाज फौत हो जाए वो 2 रकात नमाज पढ़ेगा। जिस तरीके से 2 रकात ईद की नमाज होती है, उसी तरीके से इंसान 2 रकात ईद की नमाज पढ़ेगा घर के अंदर, जिसकी ईद की नमाज फौत हो जाए। वो कज़ालिक निसा, इसी तरीके से औरतें भी पढ़ेंगी। वो मन काना फिल बियूति वल क़ुरा, और जो घरों के अंदर हैं वो भी पढ़ेंगे, और जो क़ुरा यानी देहातों के अंदर हैं वो भी पढ़ेंगे। लिक़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी दलील क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है, हाज़ा ईदुना अहलुल इस्लाम, ये हम मुसलमानों की ईद है। लिहाजा जो भी मुसलमान है, अहले इस्लाम हैं, उन सबको ईद की नमाज़ पढ़ना है। अगर वो बाहर जा कर के नहीं पढ़ सकते हैं तो घर के अंदर पढ़ना है। अगर उनकी ईद की नमाज फौत हो गई जमात के साथ तो घर के अंदर आकर के या जहाँ भी हैं वो ईद की नमाज अदा करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ये मुसलमान हैं और सारे मुसलमानों के ऊपर ईद की नमाज फ़र्ज़ है। उसके बाद अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक असर उन्होंने बयान किया कि वो अमर अनस बिन मालिक मौला इब्न अबी उतबा, कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खादिम रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने ग़ुलाम इब्न अबी उतबा को हुक्म दिया बिज़ाविया, ज़ाविया के अंदर, ज़ाविया बसरा के पास एक जगह का नाम है, और वहाँ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर था, और इस तरीके से उनकी खेती थी, तो वहाँ जाते थे, कई दिन वहाँ ठहरते थे। तो वहाँ जो उनके ग़ुलाम थे मुआविया इब्न अबी उतबा, उनको उन्होंने हुक्म दिया फ़जमा लहू, क्या हुक्म दिया कि नमाज़ पढ़ने का। तो उन्होंने अपने अहल को, बच्चों को जमा किया, और इस तरीके से ओबनी और अपने बच्चों को वसल्ला का सलात अहल मिस्र व तकबीरहिम, और उन्होंने शहर वालों के तरीके से उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ी, और इस तरीके से उन्होंने तकबीर कहा। तो जैसे शहर वाले तकबीर कहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उस तरीके से उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। तो ये अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असर है, जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बयान किया। इस तरीके से वक़ाल इकरमा फरमाते हैं कि अहलुस सवाद यज्तमिऊना फिल ईद यसल्लूना रकातैन कमा यसनउल इमाम, कि जो अहले सवाद हैं यानी बस्ती वाले, वो क्या करेंगे, वह ईद के लिए इकट्ठा होंगे और 2 रकात नमाज पढ़ेंगे जैसा कि इमाम पढ़ता है। इस तरीके से इमाम अता फरमाते हैं इज़ा फ़ातहुल ईद सल्ला रकातैन, जिस आदमी की ईद की नमाज फौत हो जाएगी वो 2 रकात ईद की नमाज पढ़ेगा। इन तीनों के असर को इब्न अबी शैबा ने मौसूलन बयान किया है अपनी मुसन्नफ़ के अंदर। इस तरीके से अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से बैहक़ी ने बयान किया है। मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं कि कानू इस्तहब्बून इज़ा फ़ात रजुल सल्ला फ़िल ईदैन, कि इस बात को लोग मुस्तहब समझते थे, यानी सलफ़ सालिहीन,
کہ جب آدمی کی نماز عیدین کی نماز فوت ہو جائے تو وہ کیا کرے، وہ گھر کے اندر آ کر کے پڑھے جیسا کہ امام پڑھتا ہے۔ اس طریقے سے امام قتادہ فرماتے ہیں من فاتتہ صلاۃ یوم الفطر صلی کما یصلی الامام، جس آدمی کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو اس طریقے سے پڑھے جیسے امام پڑھتا ہے۔ اور اسی امام معمر فرماتے ہیں کہ ان فاتت انسانا الخطبہ او الصلاۃ یوم فطر او اضحیٰ ثم حضر بعد ذلك فإنه صلی رکعتین، کہ جس آدمی کا کو خطبہ فوت ہو جائے، نماز فوت ہو جائے فطر کے دن یا اضحیٰ کے دن، پھر اس کے بعد وہ حاضر ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے گا، کیونکہ خطبہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے بھی نے خطبہ دیا، کہا جو چاہے سنے جو چاہے چلا جائے، تو خطبہ دینا ضروری نہیں، اس لیے گھر کے اندر جو نماز پڑھیں گے وہ خطبہ نہ دے، صرف عید کی نماز پڑھ لے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ ایسے حسن بصری فرماتے ہیں من فاتہ صلاۃ العید یصلی مثل صلاۃ الامام، جس آدمی کی عید کی نماز فوت ہو جائے وہ جیسے امام پڑھتا ہے اس طریقے سے نماز پڑھے گا۔ اس طریقے سے امام نخعی فرماتے ہیں اذا فاتتک الصلاۃ مع الامام فصلی مثل صلاتہ، جب تمہاری نماز امام کے ساتھ فوت ہو جائے، عید کی نماز یعنی، تو تم جیسے وہ پڑھتا اس طریقے سے تم نماز پڑھو، یعنی اس کو پڑھو تم۔ اور امام مالک کا، امام شافعی کا، ابو ثور کا، ابن منذر کا اور امام احمد کا یہی سب کا قول ہے، یعنی جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ جس آدمی کی عید کی نماز فوت ہو جائے وہ آ کر کے گھر کے اندر پڑھے گا، یعنی اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس سے عید کی نماز فوت نہیں ہوگی۔ جماعت کے ساتھ باہر نہیں پڑھ سکتا، گھر کے اندر پڑھے گا، گھر میں جماعت نہیں، اکیلے پڑھے گا، جہاں بھی ہے جس حالت میں بھی وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ عید کی نماز فرض عین ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر جو قول راجح بیان کیا گیا وہ یہی کہ عید کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر عیدگاہ میں پڑھنا ناممکن ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، پابندیاں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، بیماریاں ہیں، پابندی لگا دی گئی حاکم وقت کی طرف سے، مسجدوں کو بند کر دیا گیا، تو دوسرا جو فرض ہے کہ اس کا پڑھنا، اس کا جو فرض ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، لہذا انسان گھر کے اندر عید کی نماز پڑھے گا۔ ہر حال میں عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے اور اسلام کے اہم فروض میں سے ہے، بڑی تاکید آئی ہوئی ہے، جیسا کہ شروع میں نے اس کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے باتیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس فرض پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عید کی نماز کیسے پڑھیں گھروں کے اندر، انشاءاللہ کل میں اس سوال کا جواب دوں گا، کیونکہ ویڈیو یا آڈیو لمبا ہو گیا ہے، اس لیے کل کے پر میں اس سوال کا جواب چھوڑتا ہوں، اور کل انشاءاللہ میں اس سوال کا جواب دوں گا کہ عید کی نماز کیسے پڑھیں گے اگر زندگی باقی رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔